नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बनई आंब सड़ा जोटा कि एबे बहुत चलती मोर ये पुराना आंब सड़ा वीडियो आपण मैंने बहुत भल पाइबा देते तो मुझे आउ गोटे आंब सड़ा नहीं आसी। तो ये वीडियो मत आग वीडियो परिकी भल पाइबा देबे। बहुत दिन है वीडियो छाड़ी पार नी तो से बहुत दुखित अच्छी किंतु जमती भल पाइबा दौले मत आग को सेमती दिंतु आपर पूरा कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं आसबि। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। तो मु एसबू पाचिला आंब नहीं गोटे कुला तो यह मुझे भलसे धोईदेवी। तो आपड़ एमती बड़ जगार गोटे धोइबे जमीक आंबर जिते सब बाली धूली कि किसी पत्र फत्र लगी से सब टे भलसे धोई जमी। तो यहीपरी भाव में भलसे धोई सारापर आपमती डेम्फ गुड़ा गोटे छुरी टे काटी देकी तार चोपा गुड़ा को छड़े ने। आपड़ जदि टाण थी आप काटिकी ग्राइंडिंग करें। तो यहीपरी भाव में मुझे चोपा को छड़े दूसरी कि चोपाटा छड़ेवा बहुत सहज होता तो मुझे चोपा गुड़ा को छड़े दूसरी। तो यहीपरी भाव में सबूतक आंबर चोपा गुड़ा को छड़ेदेवी। आपड़ चाहिए एमती चोपा छड़े चिपुड़ी भी पारे किंतु मुझे आंब गुड़ा टे अलग स्टाइल बनई। तो आपड़ ए स्टाइल निहाती थे बनातु आगरू तो अलग अलग बनई थे। तो प्रथम एमती सबूतक आंब को छड़े सारापर आम आमर गैस रे बसईदे ना आप चूल्ही भी दे पारे। चूल्हे देले तो टे जल्दी होता है किंतु गोटे दिन बेला बनई से मुझे गैस रे दे दी। तो देखो ए मुझे चीनी दौची आपड़ चाहिए जी मिठा आपन को पसंद से अनुसार दे पारे। तो मत टे हाल्का चीनी देवाई पड़ी कि आमर पूरा पाचिला आंबटा मिठा आंबटा थिला तो से अल्प किसी चीनी देकी बेसी नहीं 4-5 चामच देती। तापर टे भलसे मुझे चलईदेवी। तो देखो एमती गोटा गोटा आंब को ही मुझे सिझेवाई छाड़ी देती। आपड़ चाहिए चिपुड़ी दे पारे ना ग्राइंडिंग करके पारे। एबे तो घर घर सब आंब थी बाड़ी हो बगीचा हो आंब तो आंब पूरा पाचिला आंब घर द्वार खाली पड़ी बुलूव बेकार नष्ट हवा बदल आपड़ एमती आंब सड़ा बनईकि वर्षा दिन में कि बिलबाड़ी कम टाइम बहुत गाँ गहली कम आसी था कारण टे थका मकार आसी कि खटा पाटी को बाजिले तार टेस्टा बहुत अलग आसी जाए। तो देखु मुझे देदे लुण और अल्प किसी मुझे सुखा लंका को कुटिकी देती। तो ए बहुत टे झाल 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 लगे तो पाटी को पूरा स्वादटा पूरा अलग ही आसी था। तो यहीपरी भाव में टिके दे सारापर मुझे भलसे चलई दूसरी आपड़ टे भलसे चलेबे जमीक ऊपर आंब गुड़ाक भी सीझ ना तल आंब गुड़ा सीझी ऊपर गुड़ाक सीझबनी। तो यहीपरी भाव में मुझे सबूतक को भलसे टे चलई भी दूसरी। तो आपड़ टिके चलई भी दौथे। एथिरे मुझे दे जीरा गुंड आपड़ जीरा गुंड भी दे पारे कुटा भी दे पारे। तो मुझे दीटा जाक देती गुंड भी देती आउ गुटा भी देती। तो प्रथम मुझे गुंड दे सारापर अल्प किसी गुटा भी देती कहीं जो खाइबा ना से पार्टी आसो जीरा गुड़ाक तो तार टेस्ट आउ सुंदर टे लगी था। तो यहीपरी भाव में दे सारापर टे मुझे सीम कर देती आपको भलसे चलई नेबी कि आमर आंबटा तो अधा अधा सीझी आसलानी ना आउ टिके सीझी ना तो सेटा एमती चलैला अल्प किसी सीझीज। तो देखो मुझे भलसे टे चलई नौची। छुआ बेले मुझे भाभी नी आंब सड़ा केमती तैयारी हुए आंब सड़ा केमती बना जाए किंतु बहुत टेस्टी लगी था। किंतु जिते बड़े मुझे बढ़ेली जिते बड़े बाहा फाहा सरीगला से मुझे जानी जो एत इजी आंब सड़ा आ मुझे जान नी एत कष्ट आंब सड़ा हम भावुली देखला बहुत सहज आपण मैंने यहाँ बहुत इजिली बनई पारे। जे न जाना लोक भी थे देखीदेला भिड पर आराम से बनई पारदब। तो देखो अल्प किसी गुड़ देली टे कलर आसबार लगी आउ जदि आपन को बेसी मीठा ताले आउ टिके निहाती देबे आपन को सेटा देखिकी देबे जेतिकी मीठा पसंद से अनुसार। तो दे सारा पर मु टिके चलई नौची आंब सड़ा तो बहुत टेस्टी लगी था आप निहाती जानी आउ तार टेस्टा बहुत सुंदर टिके खट्टा टिके मीठा टिके झाल एमती पूरा रिमिक्स हो जाए। तो आंब को जदि 12 मास 8 काल खावाई चाहते आचार कि आंब सड़ा बनईकी एमती स्टोर करके आपण मैंने रखिपारे। तो आउ गोटे मुझे आपड़ जदि अधिका दिन रखापी चाहते एथिरे आपन टिके भिनेगार पकेबे जिते ठंडा हो ना। तो मुझे किसी टाइम फुटी सारापर सीझी सारापर ठंडा करने छाड़ी देती ना आंब गुड़ा धरी हेबनी ना चिपुड़ा बेलू गरम थी। तो आपन टिके गरम कर ठंडा हाँपाई गरम थी तो फैन तले कि नर्माली रखिदेवे जमीक टे ठंडा होपर एमती मुझे चिपुड़ी देती। आपड़ चाहिए ये भिनेगार जो कहती आप चाहिए भिनेगार टिके देदेवे कहीं जो बेसी दिन रखिए ना ताले भिनेगार देले खराब हेनी। तो आमर कौन हुए आमर तो बहुत अच्छा घरे खाईदेवे निनी अच्छा डेस्ट अच्छे से तो जल्दी ही सारीदेवे। तो से मोर बेसी दिन जीवनी मुझे भिनेगार पकईलिनी तो मोर अल्प दिन ही सरीज से
ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ତ କାହିଁ ଭିନେଗାର ପକେଇବି ବୋଲି ଦେଲିନି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇକିରି ଏବେ ମୁଁ ଭଲସେ ଟିକେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଇ ଦେଉଛି କି ପାଇଁ ନା ଆମର ଆମ୍ବ ସଡ଼ାଟା ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଭଲ ସହଜରେ ଉଠିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକରେ ଏମିତି ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ସବୁତକରେ ଏମିତି ପୁରା ଦେଇଦେବା। ଯେମିତିକି ପତଳା ପତଳା ଦେବା, ବେଶୀ ମୋଟା ବି ଦେବାନି। ବେଶୀ ମୋଟା ଦେଲେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଯାଏ, ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଗଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଚାକୁଲୁ ଚାକୁଲୁ କଲା ପରିକା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପତଳା ପତଳା ଦେଇଥିବ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପତଳା ପତଳା କରିକି ଦେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଳି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜରିରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ। ନା ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଜରି ଯେଉଁ ଥାଏ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଜରିକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବେ ଉପରେ, ସେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଖେଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁତକ ଆମ୍ବ ସଡ଼ାକୁ ସେଠି ମାନେ ଢାଳି ଦେଇକି ଶୁଖେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଥାଳିରେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେମିତି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କୁଲାରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। କୁଲାରେ ବି ସେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପରେ ଜରି ଦେଇକିରି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକିରି ଆପଣ ସବୁତକ ଦେଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ ଦେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ଶୁଖେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବାକି ତକ ବଳିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖରାରେ ଦେଇଦେବା। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ଦିନରେ ଆରାମସେ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଜୋର ଖରା ହେଉଥିବ 2 ଦିନରେ ପୁରା ଶୁଖିକି ପୁରା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ସକାଳୁ ବନେଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କାଟି ନେଉଛି। ତ ଏହିପରି କାଟି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସେ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜରେ କାଟି ଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପତଳା ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଥିଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପତଳା ହେଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁତକ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାକୁ ମୁଡ଼ି କୋଉଟାକୁ ଚାରିକୁଣିଆ କାଟି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଗଲା ନା। ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଘରେ ବନେଇବେ ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏବେ ବନାନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ପୁରା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସରିଯିବ। ତ ଆମ୍ବର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଯଦି 12 ମାସ 8 କାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ବନେଇକି ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ର ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, କିଛି ଲମ୍ବା କିଛି ସାନ ସାନ ଗୋଲ ପୁରା ରିଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେ ଲଲିପପ୍ ଟାଇପ୍ର ବି ଖାଇପାରିବେ ଗୋଟେ କାଠିରେ ଦେଇକି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାରକୁଣିଆ ପତଳା ପତଳା ବି ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ଆସେ କାଟିବାର ଲାଗି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି କାଟିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଜରେ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କି ସଜେଇ ପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।